बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णो विचक्रमे क्रोधदनमीदधे पदम्। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। द्वाविंशोऽध्याय। एमन्ते नारदंक वाणी से पृथुराजा कर्णे शुणी। विचारी धर्म उपदेश नृपति होइला संतोष। नारद वाक्य मने करी संसारे धर्म उदे करी। ज्ञान पाइले एके एके मुनि जे गले ब्रह्मलोके। से मुनि बचने अमृत संसारे होइला विख्यात। जे ताहा श्रुति पथे शुणी कियो बा सुजने बखाणी। एमंत कृष्ण मुख शुणी पुणी पुछंती ठाकुराणी। मोर संशय दूर कर भो प्रभु करुणा सागर। कलहा नामे जेउ नारी से स्वामी द्रोही पाप करी। बने पिशाची होइथिला विप्र ताहाकु धर्म देला। से धर्मे होइला मुकत एथक पुच्छ एमंत। जे बण स्त्री मूर्ख पणे न सेवे स्वामीर चरणे। उत्तम कथा न शुणाई धर्म के ताहा न जानई। केही न देवे ताकु धर्म एमंत हेव जार कर्म। ताहाकु अछि केउ गति विचारी कह जोग ज्योति। कृष्ण बोलंती प्रिये शुण। संसार विधाताभियान। ज्ञान अज्ञान दुई मते विशेष छन्ति जगते। ताहांक पाप पुण्य फल दिनकु दिन करी ठूल। विधाता देउअछि बांटी जाहाकु जाहा कर्मे घटी। ताहा कहिबा विधि मते हे प्रिय शुण एक चित्ते। संसार चारि धर्म सार से जे अत्यंत प्रिय मोर। वृक्षंक मध्यरे तुलसी तिथिरे व्रत एकादशी। क्षेत्र द्वारकापुर स्थान मासे कार्तिक विद्यमान। कार्तिक व्रत मने धरी जे मते सेवे मूल करी। तार दुर्गति दूरे जाई एकेन से अंते मोते पाई। जे पूर्ण थाई तार संगे पाप न रहे तार अंगे। सेहि लभई मोक्ष गति एथि उतारु शुण सती। जे जन हेब दंडधारी जे लोक ग्रामे अधिकारी। जे प्राणी कुलर नायक एतिनि मध्ये जेते लोक
অর্জন্তি পাপ পুণ্য কর্মে শেষর ভাগ হই গোমে কর্তা লোভ হই পাঞ্চ ভাগ অধিকারীর অংশ ভোগ ভোজন পরশিবা ঠারে যে পরা পর মনে ধরে আপনা স্নেহ অনুসরি পরশে অন্ন ক্ষুদ্র করি সে লোক যেতে পাপে থাই তিনি ভাগরু অংশে পাই যে পাপ পুণ্য কহিবারে বুদ্ধিদায়ক হই তোরে কিয় বা করে উদ যোগ সে প্রাণী লোভে সমভাগ যে জন পরে নিন্দা করে পিছুন বচন ধিকারে সে তিনি অংশ পাই যাই যে যাহা সঙ্গে সঙ্গ হই উভয় পাপ পুণ্য যেতে চতুর্থ অংশ লভে নিতে যে জন মহাপাপী কহি সুবর্ণ চোর গুরু দ্রোহী ব্রহ্ম ইত্যাদি কৃত ঘন এ চারি লোক সঙ্গ জন পাঞ্চ হে সম মহাপাপী চতুর্থ অংশিয়ান রূপী যে বড়ে পরদ্রব্য হরে কিয় বা আপে চোরি করে দাম্ভিক পণে ধর্ম করে অধর্ম অর্থী অর্থ হরে অর্থীর পাপ যেতে থাই দাম্ভিক দেহে বসে যাই গৃহিণী পুত্র শিষ্য ভৃত্য এ চারি জন লোকমত সুচিত্তে সেবা অনুক্রমে কারিণী হন্তি প্রভু ধর্মে চিত্ত হরণ করে যেহু উভয় পাপে কর্তা সেহু গৃহস্থ ধর্ম যেবে করি কিয় বা পাপ হিয়া চরি কুটুম্ব জনଙ୍କୁ পুছিব প্রভু ভক্তଙ୍କୁ পচারিব যুবতী পাপ পুণ্য বেনি ষোড় অংশরে স্বামী ঘেনি সেবক কর্ম এহি রূপে সামন্ত হৃদ গতে ব্যাপে যে বণ জন ঋণ করি সুঝি ন পারি যায় মরি সে ধর্ম অর্জিথাই যেতে সাধুতা দ্রব্য অনুগতে খাতক তহু ধর্ম পাই যমকরণে বুঝি দেই খাতক ধর্ম যেবে নাহি সাধু পাপরে হই রাহি দ্রব্য সমানে পাপ পাই খাতক নরকে পড়িথাই যে ইষ্ট অর্থে মাগি দ্রব্য আনি গাহির্য করে সর্ব দাতা লভই যেবা ধর্ম যেবে তা থাই পাপ কর্ম গ্রাহ্য অঙ্গরে বসে যাই কহন্তি প্রভু ভাব গ্রাহী এমন্ত পাপ পুণ্য যেতে সংসারে হেউথাই নিত্যে এক আরেক কর্ম মেন্তি বিধাতা দেইଅଛି বান্তি কেবল কলা কর্ম সার আপনে দেলে পাই পার যেবে লভিব পুণ্য যশ বিকলে আত্মা কলে নাশ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପାପ ପୁଣ୍যେ ଘେନି ସଂସାରେ ଜନମାନେ ଆରୋହୀ କର୍ମମୟ ରଥେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ବେନି ପଥେ ସାଧୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ ଗତ আগত কাଳେ কাଳେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତ ଜାତ କହନ୍ତି ବସୁଦେବ ସୁତ କେବଳ ସଂସାର ସାଗରେ ସୁଜନେ ସଙ୍ଗ ଥିଲେ ତୋରେ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ ସୁଜନ ଜନରେ ବିଶ୍ୱାସ
इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये संग गुण कर्म कथने नाम 12 अध्यायः।